Drage moje gledateljice, specijalno žene koje ste u menopauzi ili prije ili poslije menopauze, današnji video zapis će biti izvanredan. Govorit ću vam o tome što je menopauza, koji su glavni uzroci menopauze i što vam se zapravo laže putem silnih društvenih mreža, putem raznih izvora, i govorit ćemo posebno o tome kako na prirodan i siguran način možete smanjiti one simptome menopauze, od noćnog znojenja do gubitka energije, do nesanice, do debljanja u današnjoj emisiji. A posebno ću vam se osvrnuti na to kako moderna medicina pod navodnicima kontrolira, liječe vašu menopauzu i zašto je ovo jedna jako opasna situacija, posebno vezano ako uzimate hormonsku nadomjesnu terapiju. Ako ste žena, ovo je vrlo važan video za vas. Ako ste muškarac, posebno suprug, ovo je također izuzetno korisno, jer ću vam pomoći razumjeti promjene kroz koje vaša žena prolazi. Većina izvora tvrdi da je menopauza rezultat pada estrogena i da se svi simptomi mogu liječiti hormonskom terapijom. Najčešće estrogenom. Na prvi pogled to zvuči logično, nedostatak hormona, mi ga samo trebamo dodati, međutim to ne može biti dalje od istine. Ključ je da ovi kemijski hormoni imaju veliki broj nuspojava, o tome ćemo pričati malo kasnije. A što je zapravo sama menopauza? Menopauza nije samo kraj menstruacije, to je cjelovita hormonska i metabolička preobrazba tijela. Prosječna dob menopauze je oko 52 godine. Iako može početi ranije ili kasnije. U toj fazi jajnici idu pod navodnicima u mirovinu i prestaju redovito oslobađati jajašca. Pad estrogena može biti dramatičan. Sa razine od oko 400 pikograma po mililitru prije menopauze može pasti na 20 pikograma po mililitru i manje. Ali estrogen nije jedini hormon koji se mijenja. Nažalost, i estrogen spadaju skoro potpunosti na nulu, tako i sa estrogenom, a ovo se specijalno jako puno događa, ali puno brže događa kod žena koji imaju loš način života, loše životne navike, uzimanje silnih kemijskih lijekova, dugi vremenski period, njihova situacija se još pogoršava. Međutim, nije to samo u pitanju estrogen, progesteron, još jedan hormon igra jednu bitnu ulogu, a on se naziva testosteron. Iako je to muški spolni hormon, u ženama se isto događa, zapravo žene imaju jedan manji dio testosterona, međutim za vrijeme ili poslije menopauze on također otpada i s njime vam spada energija, libido, raspoloženje i mišićna masa. Ovi hormonski padovi djeluju na hipotalamus, mali, ali ključan dio mozga koji funkcionira poput mikroračunala za tijelo. Hipotalamus kontrolira tjelesnu temperaturu, tjelesnu težinu, apetit i glad, razinu energije, regulaciju inzulina, cirkadijske ritmove, spavanje i buđenje, puno toga. I zato nije čudno da žene dobivaju razne, ponekad i prilično teške simptome same menopauze, međutim oni se mogu itekako kontrolirati, ali to uvijek razmišljamo sa zdravim životom i prirodnim navikama. Ajmo sada govoriti o hormonskoj nadomjesnoj terapiji. Koje vrste hormonskih nadomjesnih terapija dobivate, koji su izvora, i govorit ću vam koje su vam nuspojave kad ih uzimate duži vremenski period. Hormonska terapija, poznata kao i hormonsko nadomjesno liječenje, koristi se za ublažavanje simptoma menopauze, ali i za prevenciju osteoporoze. Postoje dvije skupine i nekoliko podvrsta, ovisno o kombinaciji hormona, načinu primjene i trajanju. Prvo će biti estrogenska terapija. Koristi se kod žena koje su operativno odstranile maternicu, histerektomija, jer nema potrebe za zaštitom endometrija. Najčešći oblici su konjugirani estrogeni, koji mogu biti pod nazivom premarin, koji su dobiveni iz urina skotnih kobila. Ovaj izraz je poznat u medicinskom i farmaceutskom kontekstu, jer je urin od skotnih kobila koristi se za dobivanje ženskih spolnih hormona estrogena, posebno konjugiranih estrogena. I u farmaceutskoj industriji se iz urina skotnih kobila ekstrahiraju konjugirani estrogeni, koji su aktivni sastojci hormonskih nadomjesnih terapija, a oni se kao zapravo koriste za ublažavanje simptoma menopauze. I prvi, jedan od najčešćih kojeg dobivate estrogen, biti će iz urina skotnih
kobila. Ko bi to rekao? Međutim, tu ima puno različitih problema i što se događa kada vi ovakvu vrstu hormonske nadomjesne terapije pijete duži vremenski period. Ono što se događa, povećavate rizik od raka dojke, osobito nakon 3 do 5 godina korištenja. Povećava se rizik od tromboze i upale pluća. Značajno se povećava rizik od moždanog udara i povišenog krvnog tlaka, te kamenca u žuči i poremećaja jetrene funkcije. Te možete imati zadržavanje tekućine, oticanje i povećanje tjelesne mase. Ono što možemo reći, mnogi liječnici, osim konjugiranih estrogena iz urina skotnih kobila, često koriste biljne ili sintetske bioidentične estrogene koji ne potječu od životinja. Tu će prije svega biti estradiol, koji je bio identičan ljudskom estrogenu, ili estrogeni u flasterima, gelovima ili sprejevima. To se naziva još i transdermalni oblici kao estrogel ili estroderm. I to su nešto što vi dobivate. Dakle, u ovom dijelu što trebate shvatiti, dakle, to će biti estrogenska nadomjesna terapija. Ali prije nego što nastavim, moji dragi gledatelji, emisiju o menopauzi, želim vam preporučiti, zapravo reći jednu veliku vijest. U mojoj ordinaciji možete odmah pisati ili poslati vašu medicinsku dokumentaciju sa bilo kojeg jezika iz bilo kojeg kraja svijeta, i ukoliko ste bolesni, želite moju pomoć u smislu prirodnog liječenja i nutricionizma, kontaktirajte moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Ovo je Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj. I pošaljite nam vašu dokumentaciju putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. I sve što trebate, uzeti vašu dokumentaciju na bilo kojem jeziku svijeta, uslikati i pošaljite nam nama u ordinaciju. Ja ću osobno pregledati sve vašu dokumentaciju, saslušati ću i pogledat ću sve vaše dokumente i vaše probleme i onda ću prema vašim potrebama napraviti specijalan program prirodnog liječenja, nutricionizma i zdravih životnih navika, i čak ćemo direktno na vašu adresu poslati prirodne lijekove koji direktno vama trebaju. I onda ukoliko imate bilo koju kroničnu bolest i želite dobiti moje znanje 26 godina liječenja pacijenata iz cijelog svijeta, to možete napraviti. Zato na bilo kojem jeziku iz bilo kojeg kraja svijeta nazovite, pošaljite dokumente, bit će mi drage bolje pomoći. Ajmo drugu dio vezano za hormonsku nadomjesnu terapiju, a to će biti redovito konzumiranje kombinacije estrogensko-progesteronske terapije. Ove je namijenjene ženama koji imaju maternicu. Dodaje se progesteron kako bi se spriječila hiperplazija i rak endometrija, koji može izazvati sam estrogen. Najčešći pripravci se nazivaju Premel, Climara Pro, Cliogest, Femoston, Trisequence i sadrže estradiol i nortitestosteron, ponekad i drospirenon. A najčešće nuspojave dugogodišnjeg uzimanja estrogensko-progesteronske terapije će biti rak dojke. Dokazano povećava se rizik za rak dojke od 25 do 40% nakon više godina korištenja. U riziku ste zgoršavanja krvi, venske tromboze, srčanog i moždanog udara, posebno kod starijih žena. Često osobe razvijaju depresiju, razdražljivost, promjene raspoloženja, te zadržavanje tekućine, bolne dojke, migrene, te značajno povećavate rizik od nastanka demencije i puno tih problema. Vi kad za ovo sad pogledate, to su sve najgore bolesti modernog čovjeka i normalno je kad mi kemikalije unosimo dugi vremenski period bez razmišljanja o zdravom načinu života, zdravim životnim navikama ili prirodnim lijekovima, dolazimo do velikog problema. Ovo su dva najčešće hormonske nadomjesne terapije i rekao sam vam, najčešće ljudi, mislim, ja vas u potpunosti shvaćam. Svi mi na kraju krajeva odlazimo kod naših liječnika vjerujući da oni u suštini imaju jako veliko znanje i da nam u suštini žele pomoći, i to veliki broj vas vjeruje. Međutim, nažalost, u velikom broju slučajeva to nije istina. I najčešće mi smo svi pacijenti, jedan od možda 100 pacijenata u jednom danu, i nitko realno ili zapravo jako malo liječnika se i može posvetiti vama i vašim problemima, a da ne kažem da su jednostavno svi naučeni samo da se sve liječi samo sa kemikalijama, operacijama, injekcijama, a nažalost jako malo se zna o zdravom načinu života, prirodnim lijekovima i zdravim životnim navikama. Sad ću vam odgovoriti nekoliko najčešćih pitanja i daću vam prirodna rješenja kako se to zapravo radi vezano uz točne simptome menopauze. Imamo prvog simptoma, a to će biti vrući valovi, noćno znojenje ili nesanice. Što se zapravo događa?
Možemo reći da kod žena tijekom menopauze, kao što smo rekli, dolazi do pada estrogena i progesterona. Estrogen između ostalog sudjeluje u regulaciji tjelesne temperature, dok progesteron ima umirujući učinak na živčani sustav. Kada ti hormoni padnu, hipotalamus, centar u mozgu koji kontrolira temperaturu, postaje preosjetljiv. To znači da je minimalna promjena tjelesne temperature izaziva i reakciju valunge, noćno znojenje, potom osjećaj hladnoće. Zbog istog disbalansa dolazi do poremećaja sna, jer estrogen i progesteron sudjeluju u stvaranju serotonina i melatonina koji reguliraju san i raspoloženje. Moja prirodna rješenje će biti da koristite jednu biljku koja se naziva crni kohoš, koja smanjuje učestalost valova i noćnog zdojena. Ili možete koristiti biljku koja se naziva crvena djetelina, koja sadrži fitoestrogene, koji blago oponašaju učinak estrogena. Ili koristite adaptogene biljke poput ashwagande, rodiole, što je ključno za bitno za reći. Još jedna stvar je jako bitna, posebno za vas žene koje ste u menopauzi i poslije menopauze. Još jedan od onih problema koji dolazi i koji pogoršava rapidno vaše zdravlje i simptome menopauze bit će kroničan nedostatak bitnih minerala, bitnih vitamina. Jer mi najčešće već do 50. godine života imamo desetljeća jako loše hrane i jako loše životnih navika. I mi kada uđemo, ajmo reći, oko 50. godine i muškarci, specijalno govorimo o žene, dolazimo u jednu fazu promjena našega tijela. Kada naše tijelo više nije u stanju iz hrane izvući adekvatnu količinu minerala, vitamina na svakodnevnoj dnevnoj bazi. I zato je ključno razmišljati da vi u svakodnevnoj prehrani, specijalno nakon 50. godine života, uzimate visoko kvalitetne dodatke prehrani, posebno multivitaminske dodatke prehrani, ali oni moraju biti izvanredni i onda će oni vama puno pomoći. Ukoliko imate noćno znojenje i slične simptome, jako će vam biti od poželjni magnezij koji smanjuje stres, otpušta mišiće i poboljšava san, te vitamin E i vitamin B kompleksa koji doprinose ravnoteži. Naravno, znate šta ću vam reći, kasnije ćemo još to pričati. Zdrav život, dakle imamo zdrave životne navike, imamo pravilnu prehranu i onda razmišljamo da moramo staviti pod kontrolu minerale, vitamine uz hranu iz vrhunske dodatke prehrane. Međutim, što će vam tu u svemu izvanredno pomoći bit će redovito vježbanje ili tjelovježba koji je fenomenalan način balansiranja naših hormona. Što to znači vježbanje? Možete čak otići u šetnju 30-45 minuta, vozite bicikli, izađete van, udišite svježi zrak, radite bilo kakve vježbe koje su vama prilagođene i to radite minimalno nekoliko puta tjednom, a praktično svaki dan izaberite 30-45 minuta, sat vremena, umjesto da gledate televiziju ili ste na internetu, odete prošetati vani, to će vam izvanredno pomoći. Drugi problem koji je učestal biti će debljanje u području trbuha. I kao i prije možemo reći da jedan od glavnih razloga zašto se to događa, ne samo pad estrogena i progesterona, nego problemi sa inzulinskom rezistencijom. I to će vam danas biti jedan od najvećih razloga koji nitko ne zna, i to je jedan od onih mitova zašto se vama pogoršava menopauzalni simptomi. To će, moji dragi gledatelji, danas je to specijalno bitno, inzulinska rezistencija ili dijabetes. I što se događa? Prekomjerna količina šećera u našem krvotoku izaziva mnoge probleme, a jedan od tih su abnormalan disbalans ovih hormona. Dakle, estrogen i progesteron padaju, testosteron pada i još vi kad imate neuravnoteženu prehranu kojima svakodnevno ide prema gore jako visoko šećer ili ste u rezistenciji na inzulin ili imate dijabetes, vaši simptomi idu rapidno prema gore. Možemo reći, bez estrogena stanice postaju manje osjetljive na inzulin. A to se zove inzulinska rezistencija. Kao posljedica toga tijelo počinje taložiti masnoće u abdominalnom području, oko trbuha i unutarnjih organa. A ta visceralna mast dodatno pojačava upalne procese i povećava rizik za dijabetes, visoki krvni tlak i srčane bolesti. Kako to zaustaviti? Morate prije svega jesti hranu sa niskim glikemijskim indeksom, što je ključno bitno za reći.
Jedan od najsavršenijih načina da izbjegavate akumuliranje masnoće u području trbuha, da počnete balansirati hormone kao što su estrogen i progesteron, biti će redovito prakticiranje nečega što se naziva isprekidani post. Isprekidani post je jedan od najzdravijih režima prehrane. Ja sam upravo iz tog razloga prije nekoliko godina napisao ovu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. U ovoj knjizi imate detaljno opisano kako se prakticira isprekidani post, ne samo za rješavanje problema sa samom menopauzom, menopauzalnim simptomima, nego i izvanredan način poboljšavanja našeg zdravlja. Ukoliko želite kupiti knjigu, naravno imate dole ispod video zapisa linkove, kupite. Isprekidani post je generalan savršeni način za poboljšavanje simptoma menopauze, kontrole dijabetesa i rezistencije na inzulin. Uz to sve naravno morate početi paziti što jedete. Morate jesti hranu sa niskim glikemijskim indeksom, a redovito prakticiranje posta znači i fokusiranje na svakodnevnu pravilnu prehranu. Sve o tome naravno imate u ovoj mojoj knjizi. U sve ovo trebali bi balansirati, redovito rekli smo vježbati, kretati se i kontrolirati svakodnevno spavanje, san. Isprekidani post, uzimanje ciljanih prirodnih lijekova kao što su rodiola, ashwagandha, crvena djetelina, to su sve prirodni načini smanjavanja rizika od onih simptoma menopauze. I rekao sam vam, vodite računa da svakodnevno uzimate visoko kvalitetne dodatke prehrani. Ako znate bilo koji proizvođač dodataka prehrani koji proizvodi vrhunske minerale, vitamine i slične, uzimajte, samo vodite računa kada kupite loše dodatke prehrani, što najčešće kupite, i njih kada uzimate duži vremenski period možete značajno pogoršati svoje zdravlje. Ako ne znate koji su vrhunski dodaci prehrani koji u sebi sadrže sve minerale, sve vitamine, ja ću vam preporučiti na mom dućanu zdrave hrane. Imate nešto što se naziva optimalni set. Ovo je kutija nečega što se naziva optimalni set ili power cocktail. Ovaj dodatak prehrani u sebi ima sve minerale, sve vitamine u čistim organskim formama. Preporučujem svima vama koji imate menopauzalne simptome da ovaj dodatak prehrani kupite i pijete ga 3 mjeseca zaredom u formi napitaka. Ovdje imate nekakve vrećice, uzmite sve informacije sa dolje ispod video zapisa i onda ćete imati sve minerale, sve vitamine, nutrijente u 100% organskim formama i vaši simptomi menopauze će se početi smanjivati. 3 mjeseca minimalno ih uzimate da sve te minerale, vitamine i ostale nutrijente nadoknadite i znači situacija biti bolja. I možemo reći, jedan od ključnih efekata menopauze je povećavanje inzulinske rezistencije. I upravo radi estrogena tijelo je manje osjetljivije na inzulin. A kada stanice postanu inzulinski otporne, šećer u krvi ostaje duže, a gušterača proizvodi više inzulina, što iscrpljuje beta stanice i povećava skladištenje visceralne masti, posebno oko trbuha, i dovodi do brojnih problema od dijabetesa, pretilosti, masne jetre, povišenih triglicerida, povećanih upalnih procesa i sl. I to je jako bitno za reći. Ovo je sad cijeli taj problem od hormona, simptoma i odmah htio napomenuti. Za lakše razumijevanje da imate jedan dio u današnjoj emisiji biti će vezano u svakodnevnu prehranu za sve vas koji imate menopauzu. Ovo uistinu želite konzumirati da smanjite ove simptome. Prije svega, shvaćanje povezanosti menopauze i inzulinske rezistencije ključno je za očuvanje zdravlja, energije i kvalitete života. Umjesto da se oslanjate samo na hormonsku terapiju ili gomilanje lijekova, prirodni pristup omogućava dugoročne rezultate i smanjenje rizika od kroničnih bolesti i bolju kontrolu simptoma. Prehrana je temelj zdravlja tijekom menopauze i pad estrogena i progesterona usporava metabolizam, povećava inzulinsku rezistenciju i čini nas sve više bolesnim, debljim, posebno u trbuhu. Moja preporuka će biti da se fokusirate na namirnice koje imaju niski glikemijski indeks, kao cjelovite žitarice, zob, ječam, kvinoja, mahunarke, povrće i voće sa niskim glikemijskim indeksom. Posebno jedite povrće, kao što su tamno, lisnato, zeleno povrće. Jedite puno špinata, kelja, blitve, koji su bogati vlaknima, vitaminima i mineralima, koji pomažu u regulaciji hormona. Jedite puno zdravih masnoća kao što su maslinovo ulje, avokado ulje, kokosovo ulje, orašaste plodove i sjemenke, jer pomažu u stabilizaciji hormona. Jedite proteine, ali to one kvalitetne proteine iz ribe, piletine, jaja, mahunarki, orašastih plodova koji će očuvati mišićnu mastu i gustoću kostiju, a prevedeno znači, moji dragi gledatelji,
kao i uvijek, morate voditi računa prije svega o prehrani i o svakodnevnom postu. I to vam mogu rapidno poboljšati vaše zdravlje. Shvaćate? Post znači da jedete maksimalno 2 obroka dnevno, ponekad i samo 1 obrok dnevno i da pauzirate od hrane 16, 18, 20 sati kao što se navodi isprekidanom postu. I onda kontrolirate inzulin, a čim iskontrolirate inzulin, vaši svi simptomi će biti puno jednostavniji i bolji. Shvaćate? To je ono kada pojedete, sladoled, kolač, pojedete hamburger, pojedete picu, pojedete nekakvu brzu hranu, vama iste sekunde šećer, katastrofa, skoči gore. I kako taj šećer ode prema gore, još kad ste preko 50 godina života, hormoni svi idu u disbalans. I onda iste sekunde povećavanje balunga, debljanja, stres, depresija, anksioznost i to morate voditi računa i morate znati. To nije teško primjenjivati, samo nažalost jako mali broj osoba uopće to radi i razmišlja jer nikada niste dobili informacije što je prehrana, što su zdrave životne navike u smislu kontrole simptoma same menopauze. A kamoli da dobijete informacije o prirodnim lijekovima, kao i uvijek po meni je to daleko najbolja šansa da imate dugotrajno zdravlje i kontrolu hormona na potpuno prirodni i siguran način. Za kraj emisije bih htio pročitati jedan dio iz same Biblije koji ćemo povezati sa današnjom emisijom. I danas ćemo čitati jedan dio Evanđelja po Marku 3.1. U Bibliji piše: Isus ponovo uđe u tamošnju sinagogu, gdje biješe neki čovjek sa usahlom rukom, pazi na njega, da li će ga u subotu izliječiti da ga mogu optužiti. On čovjeku s usahlom rukom rekne: digni se i stani pred sviju. Zatim ih upita: što je dopušteno u subotu, činiti dobro ili zlo, spasiti život ili ga upropastiti? Šutjeli su. Tada ih srdito sve naokolo pogleda, ožalošćen zbog tvrdoće njihovih srca, rekne čovjeku: ispruži ruku. On je ispruži i ruka mu ozdravi. Zato farizeji izađu i skupa sa Herodovcima stvore protiv njega odluku da ga ubiju. I dalje piše: narod grdne za Isusom. Isus se povuče sa svojim učenicima k moru. Za njim krenu veliko mnoštvo naroda iz Galileje. Isto tako veliko mnoštvo iz Judeje, iz Jeruzalema. Idumeje i onu stranu Jordana, iz okolice Tira i Sidona dođu k njemu kad se čulo sve što čini. Tada reče svojim učenicima da su mu mnoštva naroda budu uvijek pripremna lađica kako bi ih mogli satrli. Budući da je mnoge ozdravio, svi su bolesnici nasrtali prema njemu da ga dotaknu, a nečisti bi duhovi uvijek kad bi ga vidjeli padali niči se pred njim i vikali: ti si sin Božji, a on im je oštro zabranjivao da ga očituju. Ovaj odlomak se može povezati sa iskustvom žena u menopauzi, jer čovjek sa usahlom rukom bio je promatran, ograničen i ovisan tuđim odlukama. Slično kao što društvo često gleda na menopauzu kroz prizmu straha, mitova i ograničavajućih savjeta. Ljudi su nadgledali, čekali i vidjeli da li će ga Isus reagirati, a za žene kroz menopauzu često je isto. Društvo, medicina gledaju simptome površno, savjetuju hormone, lijekove i brzinske popravke. I to je ono što se svima događa, svima vama ženama. Ja ne znam kada ste zadnji puta bili kod vašega liječnika, kada ste imali problema sa menopauznim simptomima i kada je vama napravio netko detaljan program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i kada vam je netko preporučio vrhunske prirodne lijekove za vaše poteškoće. Jer je to jedini način da budete zdravi, bez nuspojava. Ne znam, ajde komentirajte dolje ispod video zapisa vaša iskustva sa menopauzom, sa hormonskom nadomjesnom terapijom. Ajde, bilo bi jako dobro da se vi sjetite i da dolje ispod video zapisa upravo to pišete, jer mnogi vaše informacije čita veliki broj osoba mogli bi pomoći i drugima. I ono što možemo reći, često se žene osjećaju posmatrano i ograničeno, prepušteno vanjskim uputama bez istinske pomoći. Možemo reći, Isus reagira s ljubavlju i mudrošću, liječi ljude unatoč pravilima i ograničenjima. I na isti način prirodni pristup menopauzi zahtijeva da prepoznamo vlastito tijelo i njegove potrebe, unatoč pritiscima i ograničenjima koje nam društvo ili konvencionalna medicina nameću. Nažalost, mi smo svi u istom, košari. Nemate puno informacija, niko se detaljno za vas ne pomaže i znate što vam onda jedino ostaje? Dakle, jedino ostaje kada vidite da ništa ne valja kako treba, a specijalno preventivno da počnete učiti što bi vam moglo pomoći. A imate, dostupnosti informacije, imate mene svih ovih silnih godina da vas navedem o tome što je zdrav način života, prirodni lijekovi. Ja mislim da će vam to izvanredno pomoći. Da gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav.